Om Swastiastu. Wastanti tiang di Kadek Dewi Suryawati saking kelas 11 RPL 4. Tiang jadi nyeritayang satwa bawak utawi cerpen sani mamurde ngali sampi galang bulan. Mepang segan janipan kades dibujuk, udang subet telah anggone nyudukang ruko. Sajan subet pragat limang bungkul, jani rukone di sisi marga. Ane malu, tongos nyudukang ruko tuah tegalang kopi. Kopi Arabica nomor 1. Sake wale ajin kopine tusing tay nomor 1. Pragat meglebuk maguyang dogen ajine. Buen misi caplok tengkulak digantine mupuni. Bandingan memocol adenan nyudukang ruko di Tegale. Tusing jepan kades dogen ane mampang segan. Meh ada atenge krama desane minum mampang segan. Ulian subel kadong nyudukang ruko di tanah Tegale. Ane di sisen margene. Yen ini kena hedong subel luong hitung-hitungan. Rukone prakat kontrakan. Mani je prakat nampi pipis kontrakan dogenan. Ane abungkul kontrakan 50 juta akiban. Yen ngelah 5 bungkul subel satak 50 juta akiban. Nih jeng lungan tekenan negenip petekan pipisi. Apa buen sayhang tekenin hasil Tegale. Arah jeh-jeh sawan. Kewale ento mare hitungan di ikiane dogen. Jani mekejang subel samrak ngali sampi dalam bulan jani hidup. Semengan kadi biasane pan kades natat sampi ka Tegale. Adene pan kades santukan ia mula dari kepala desa dini. Mirip subel 15 diban dari berbekel. Sawireh iya ane paling cager ngitungan nyama berakhir. Uli dadi kalian sekesemal semalu. Lantas negehang dadi kalian subak, dadi kalian banjar. Lantas jani dadi kalian desa, dadi kepala desa cara jani. Di margene sakit nebukin ada jelema soleh ajak ke teteli. Jelema tawah uli hije kaden, mirip uli kota yang letekan uli pepaya saya. Yang jelema desa tusen dia ada ane mempayas melalap ke keto. Buen bisi negakin mobil mewah, mih yang sayhang ajin mobilnya amulan pembelian tanah atenge desane. Wireh tanah di desane tusen dia amun apa ajini. Di kengkene bisa peke diang tusen ada dengan nyakin. Saget iseng pan kades makin anake totonan tur nguanenan metakon. Swastiastu jero saking napi. Ado sekadi nembe cingakin Riki petakon pan kades. Swastiastu bapak. Ge jakti tiang bulan nembe meriki. Tiang saking kota iseng melali ke desa ngalih kis polos anake totonan benyawuti. Oh nggih kenten patut nih ke reng kota mula saja jek panesnya mekempuk. Tiang yang ten wenten urusan dinas jek ten begitu ke kota. Saut buin pan kades. Bapak sakit napi ke? Ados medagi urusan dinas ke kota. Yang dados perbekel Riki, dados kepala desa. Ampuran ke Pak Kades. Yang tenuning, gue nyautin anake uli kota totonan sambilang ngajakin masyarakat. Yang manajer Riki timpang yang malih kalih Pak Aceh dan Pak Kasih. Kabenahang saja tiang ketemu Bapak sareng Riki. Tiang mula lakar ngali kepala desa Riki. Sujatine tiang sareng tiga sampun pangkati Riki. Becik pisan Riki genah desane ada bukan linggah. Wina yehne ening pisan carike linggah mak undag-undagan. Kadirase ten kalah yang sayhang sareng sane di jati hule. Misi bukit gadang asli tur kayune ageng-ageng pisan saja kalangan tiang sareng tiga Riki. Sade ngajumang madejon. Deh ampunang pes ngajum tak. Nani kule jakti nabi sana nikang bapak iwau indik kelauhin desa tiangi pan kades ipale. Di tiga ngawinan tiang sareng tiga melet macang investasi Riki ring desan bapak.
Tiang wantah pengusaha hotel lan villa. Niki Pak Aceng ngelah usaha konveksi lan oleh-oleh khas Bali. Turak sampun kasup kanthi ke luar negeri daganganipun. Yen Pak Kasim punika maduwe usaha restoran sanes sampun maduwe cabang sejabang Indonesia. Ningehang satua Madejon lan Timpale, Pak Kades buka sampi membalugong. Bengong angop nyengongak, nanging ada keletek di kenahne lakar nepukin selah melah yang saja mejalan apa tujuane Madejon lan Timpale. Desane ene lakar kasuk dari tujuan wisata, makejang kerama desane hidup gemah ripah urian aluhne kone hidupe yang subuh kena yus pariwisata. Divisi mes ngecor kadi pancoran, tuseng katos cara berjalan tegalne paling sapi. Subuh adung jani pan Kades lan Madejon, subuh jangkep saguane lakar metaki-taki ngeling gebang kehauripan desane. Suut jani nyujukang ruko, suut jani nyujukang kubu dicarike, villa jani nyujukang, suut jani manjus ketukade arun jeram gae. Yen manjus ditukade ya sabun ane anyut, yen arun jeram gae pipis ane anyut ditukade. Makejang bisa dari pipis banget teken Madejon lan Timpale. Sabilang minggu jani Madejon lan Timpale kadese turun ke masyarakat bakal sosialisasi indik proyeknya ini. Ketimpaling Bang Pan Kades ane dari pengunjung desa. Lemur manis bunyi-bunyine Madejon menjanji tekening krama desane. Yen mejalan usahane, ia lakarnya dia mampunya ke desa sabilang ada gaya adat. Menjanji lakar nganden krama desane pegawai. Makejang subuh pada adung krama desane, makejang subuh anu sutanut lakar ngadukung proyeknya. Ane tanahnya kena proyek berjani buka bojong ngamah lunak, kejengar kejengit nampi pipis adu bukan. Motor baru, rumah baru, sanggah baru, ada masih ane rumah baru. Keto makejang sarbuh anyar krama desane ane man tamplingan proyek. Kayang Pan Kades itu man tampiasan. Ya diaston tanahnya dosen kena proyek, komisine ane berjalan. Suut jani makan sapi, natan ayu mainah jani. Mojang Bandung, penunggu kafe asik desa Delodan. Bila subuh menjujuk, restoran masih subuh peragat. Pusat oleh-oleh ampun gedena menjelengger di sisi margene. Saja buku mungine Madejon, ketok samprong krama desane dari pegawai. Makejang man pelatihan seton dene nyumunin megai. Apang pada bisa ngayahin tamu. Terune desane ane man masuk jurusan pariwisata di Bandung. Man tongos melahan buen bede. Seke gong desa sabilang minggu jani ngayah mebayah diwantilan vilane. Nabuh miring prajina masalah. Makejang dadi pis kanti diimpian ngejupipis krama desane. Ulian pariwisata maju, makejang pada manduman liu kramane nyujukang ruko. Lantas kontrakang ane lenan masih milu lakar nyumunin nyujukang ruko. Kete masih Pan Kades. Kanti membuahkan nyilih pipis ngadengang sertifikat tanah modal nyujukang ruko. Nejani gaya hidup krama desane minum mesalin. Madejon sawire suba masih liu nepukin bati aluh mapunya ke desa. Ia ngisinin sesangine ikidan. Yang saja membati pagaene lakarnya dia mapunya menaing pura kahyangan juga di desa. Pura desa dalam Balai Agung pusah Prajapati kanti ke pura Subang milu masih mapuka. Purane masalin kedas ban batu selem. Pamlas pase masih ulian punya Madejon lan Timpale. Krama desane nampi pragat dogen. Ulian ente krama desane sayan gede kenahne. Sayan bani metetagian teken Madejon. Ada anaknya nganten nagih mapunya. Ada anaknya mati nagih mapunya. Ada anaknya pelaspas nagih punya.
kayang nelu bulani nade nagi punya. Buin tuseng dadi abedik, sayan mekele sayan reret masih kenahnya madejon. Irage sube keliwat polos adene sabilang wai krama desa ada dogen nagiin punya. Len sube gaji tetep nagi menet, megai sekanggo kita, mekele bisa mati ulang punya awak. Man lantan kasim, pilih tamune sedang liune. Anu masih madijol bidang, nang gedek lan jengahnya ulian besesai nagiin punya. Tamune mula tusing ada pegahnya villa tusing kain puyong. Restoran masih bek, pusat oleh-oleh sayang kasur. Nanging saka bedik masih ngemenekang ajin punyane ka desa. Ulian madasar bahan las carya, nejani desana suba masang tarif. Sabilang atiban ngamenekang, kanti suba tusing hidang bang jujuh. Ento keranane madejon lan timpal-timpalne suba merembuk, suba adung pacang mapamit. Uli desane enti. Krama desane suba jani mempunduh di wangilan desane, pacang sangkep indik karya agung ngan tegang desa. Padudusan agung, makejang jaje makane utamaning utama. Sing perlu ruwet ngetungang prabeya, masih suba ada madejon lan timpalne ane bakal mapunia. Pak Kades lan prajuru desane kemengojok kantorne madejon. Nyatuang indik desane ane pacang makarya agung lan mepanglih apang madejon sadia dadi penyandang dana. Madejon mepang segan, mare edengane proposal indik panelah karyani. Mimi, adi cetuke bau ibane jani, nah isinin dogen paki dehne masih awake suba lakar megedi. Karya agungnya suba mamargi antar, makejang kramene ngaturan bakti, keto masih madejon milu ngaturan bakti kepura desane. Ratu sesuhunan jagat desane puniki, titiang matur suksema santukang sakawaning pas majeng iratu titiang polih ngeralah pamupa jiwa iriki. Rahinane mangkin titiang macang mepamit ring iratu, santukan panjak iratu, sampun banget ngaryanin pakewah ring genah titiang lunas betul. Minep nini sampun yat-yan titiang punya titiang sani kaping untat ring iratu. Dumugi ledang iratu ngampurayang indik ketang-betang kaiwangan titiang malih pisan yang ngelusur mapamit. Adi soleh jani sesangkutan suut karyanin di desa madejon tusing buin menah keto masih timpal-timpali. Sake bedik barang-barang di villa, restoran lan toko oleh-oleh khas baline kakajang. Makejang pegawene paling kayang pan kades tusing tau unduk. Pak saking ngaping nggih, ados kajang barang-barangnya sami. Pan kades matakon tekenin mandor tukang kajang. Tiang ora hina ngedasang tongose biji, barang-barangnya sami sampun tumbase teken bos tiange. Sane nuwenang villa, restoran lan tokone sampun ngadol sami barang-barangnya. Kocap lakar suut makarya usaha driji. Adi madejon tusing ane nyambat, rama ane dari pegawai masih tusing nyambat. Kewala ane amibu lewat, makejang pegawai ne cecarine pipis teken madejon. Mirip ento ane dari pesangon. Lakar pudiang jani rupone ane subuh kadang dijukang. Nyen lakarnya ngontrak rupone. Nyen jani tagih punya selesai. Dewa Ratu utangnya di bank subuh kadang meduduk. Ayu mainah masih subuh kadang kreditan mobil. Jepragat subuh. Wanta samponike presiden tiang ngewacen, indik daging satwa bawak ngade sampi galang bulan, kirang langkung tiang lunas sinambure. Sadurung sinep di tiang mariang indik protokol kesehatan wabah virus COVID-19. Pertama, nganggen masker. Kedua, wajikin tangan nganggen sabun. Lanten dados kumpul-kumpul sareng pasawitre. Suksema aturan titiang, sinep titiang antu,